morning mga Choy! Good morning mga Choy! This is a day in the life of my life. Okay. After waking up, we will hilamos. May hilamos ta. Sky. Para clean ang face. So, hilamos na ko. Water. Water. Sunod. Sabon. Okay, okay, okay. Sunod. Tapos na. Banlaw. Sunod. Amo na na. Kag malakat ko, ma-practice kami kay masaot. Let's go! Kag nakabot na ang choy, mag-practice na og saot kay masaot kami karon sa eskwelahan. Kag nag-abot dire ang DXKR sunod nag nag-event sunod madaog kami. Volver en el lapis. Okay man, Clau ba? Ballpen ko nung isa na ha? Uy, may ballpen ko da. Ballpen ko nung isa ha? Kag nadaog ko sang bugas. Nadaog ko bugas. Anoy? Kag nagkaon kami, naging bakal kami kape sa Denmark. Nagkaon kami, naginom kami kape. Kag nagpuli. Abot na sa house. Thank you. DXKR 46th anniversary. Yay! So guys, hi. Missing ako Japon. Pero daog ko bugas! Kag makaon ako. Natanaw ko sang palabas. Sunod may kape, kag tubig, may rice, kag may lechon. Okay. First bite. First bite. Yummy. Yummy, the dinosaur. Okay. Tapos, nagdiretso na sa eskwelahan. Kag nagsaot. Tanaw na kamusang saot ko. Watch and learn. Way gisabay. Ako nagsaot. Set you hallelujah, girl, set you hallelujah, set you hallelujah, 'cause I'm gonna give it to you. 'Cause I'm gonna give it to you. Don't believe me, just watch. 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 Boom! Tapos na guys. Nasaot lang. Ano to? Nag-go home na. Go home. Snow. Yung motor ko. Dili nung nagka-park. Ano yung motor ko? Nulanan. Kag mga 10 minutes, tari ko di, nag-exercise. Watch and learn how to pop brake. Anoy? Ano? Pagtapos, diri naman ko kadali. Bang! Ladish.
Ano eh? Halong. Watch and learn how to play ano, slow hinay-hinay nga go. Player. Tanda. Nagagi lang ali ko di kadali guys. Mga kay mapuli naman ko. Ano yung goal niya? Ay. Ano? Turbo. 7! Kag nagpuli na ko. Pagpuli ko may nakakita ko. Ido, ara sa taas ka tricycle. Sure ba? Kagarin ako sa balay, nag-ilis, nagilamos, naghimos, kay may kadtuan naman ko. Malakat ko sa gym. Ma-gym na ko. Gym danay ko. This is how you do it. Yeah. Ano? Chest day na guys. Chest day tayo. Ano? Push day. Push. Push ba? What? Basta mo na. Ano? Drop set. Yan. Slow. Slow para ang ano ba? Basta. Yan. Flex flex na di yun si Choi. Flex ba? Yan. Watch. Uli na ko. Ano ko? Amo lang to. That is my day in the life. Goodbye mga Choi.